cek power H900 pakai Sanken 5 set bos. Trafo 15 ampere 45 buat setengah gelombang 4590. Oke, volume power sebelah untuk middle, power sebelah H900 untuk sub 18 in kali 2 15 inci, middle pakai SPL audio. Coba tes. Audio Surabaya, the sound of soul, featuring Claudio Dire, remix. SPL Audio Surabaya, the sound of soul, featuring Claudio Dire, remix.
Remix